mission kono la obe haketo nye musokoroba doye musokoroba min koko muso inde koka dai Mariam Ba. Vraiment vidéo yi ngo atseka nye funga ka vidéo la passer quoi. Parce que musokoroba ko kale ka hamina ko te dore jenatige kono oye ka Mariam Ba inde anyela. Muso mi ni mgo be ka atoko fo dongo do ka aburuja. Anga je ango lame anga se Mariam Ba ma ka fereke aka ambaye. Wuli fuka balela. Chente sila nyama kala demurazi makoroba uyu ubolo namgula suwe numa ki yesu bai na ki yenya bai na le mo fone makale na ninyana ne ga miti fofo Allah nda fofo ye ye la njika bene bere itena toso Allah aya foto ko mina ya kete ko abena na ko kabena dura abena abena bila ibe fraye doro do kai hey ani kanu yere di mam kanu de ya kada mam na dugo di ambassadeur. Voilà, donc Mariam Ba nasoro ibe kene kono vendi ka modo be kene kono obe vidéo la c'est Mariam Ba ma kan ba do be no ko am bain ka be fait vraiment ko ka Mariam Ba quoi ko odi ale fene ka hamina ko jenatige ngona nya ka se ka da Mariam Ba kan quoi donc mo be Mariam Ba don obe fereke obe haketo obe vidéo ni oba la sama o temene ko fe ka boy no ambe foli bele badi te Ashura tigima donc te Ashura problème kumbala ni kle flani na je pense que okuma dugo awshila tagale nya fe amina o explication fitin do di aw masisa me jano che anga shuina émission ere damine obe haketo juste une seconde anga vocal j'ai donné damine témoignage fitini dengoro obliga do kene kon lala film to man jantuguni malion aywa mena nya fo onyena kuma mna ne nga groupe folo créé guinéen ke do na cinéma guinéen ken ani nyaji de donane Idriss Martinez koni poka nta don nta fa don nta badon anana kunga nyama ala ani kira kama nga deme nga mango problème tala nebea o de kama ngo parce que fantan no nyajibe ka bo abina fo ne nyajibe ka bo malien ko dronté parce que akoni ma le koné guinéen de ale ta don na ale deme ngo guinéen côté malien côté sénégalais côté burkina be côté ngoni afrique côté ni dien côté ni adamadien ko yere de quoi ngo don mena mun fi nyina ni prévu bibolo a cinema comme quoi il escroquerait mbilla du taye ka wari abenyini ka dima malien ne ka groupe ko mo tan kelendi mo tan anin kele bi ne ka groupe to mo fladi mo fla barakera wa baramake de mo tan kele am mo fla kele dam nen 600 amma hali kalo fla soro folo mais mo tan kele nana resoro mo fla la donc c'est pour vous dire que mam nous me ko ka wari nyini 100 fla 100 saba Idriss Martinez kuni po koson u be u ka war soro bi u se ka foko alhamdulillah Tchenana ani nyaji nyeche accepté avec mes deux bras. Nya consolé. Anana ay hineto kuma ufonyi. Ay magarito ko kuma ufonyi. Ay digitiga kuma ufonyi. Aka hina mine kojugun. Ndela ka fonga ni direct kele nkono la leano. Ngo groupe imbe kono la. Ngo mami nyere ka warko bene ninkan katema beka ngo e Guinéen ke dodi. Ngo parce que Guinéen ke ngo vraiment dengorotara kuma sulu fo Guinée. Ngo boni guinéen ken ne ba a freke to bela kaninga war nyini ka dama malien ni guinéen ken de klala tukuni kane Idriss Martinez koni po janfa ay toro wallahi ni nguka man toro ni galontike ay toro ni guinéen ken de tara donner ka groupe kono parce que comme nya donga groupe kono anana ay mundeke depa wakati ani moko kumbe bla nyona groupe kono ne rek ma funyina ngu ka toyi moko ko no ko a chaw le no ayrema quoi ko il n'est pas stable quoi no ko no ko ka to yino quoi est-ce que vous voyez donc un guinéen ke to yino guinéen ke comme il dengoro to ka fo ko ni mo mbe Idriss ka groupe ko no ko ato tiki ka warsara guinéen ke munike atara négocier mo no fi atara négocier ou fi ou ye mu foye ka ka ne ka groupe vocaluta ka bono ye ka to duma ku ba ka warsara donc anana anga groupe vocalu aya beta kata beduma ni wakati na nga foli be senga keleketche ka keleketche ma na be fo ma ko Albert ani chen non c'est le sommet de l'efficacité wallahi billah depuis alainda mamma e ko mi efficacité ka teme Albert inka tengo iya fo ay doro ya sura exécuter non ngo adani du
a dan quoi ni m'a fo bituguni quoi n kɛra fitiriwale ye quoi cɛ bɛ téléphone ta ka weleliw kɛ ka juge wele ka procureur wele ka avocat wele cɛ bɛ essence bɔ a yɛrɛ kun k'a k'a ka mobili la ka wuli ka taa déplacement kɛ non a ka bon hakili ma a ko Idriss ni kɛlɛ in e kelen ka kɛlɛ tɛ nin ye ne fana ka kɛlɛ tu es mon ami d'enfance ni e kunna wolola ne kunna wolola donc ne seko ye fɛn fɛn n b'a k'i ye fi sabililayi non Albert respect wallahi tu as forcé mon respect quoi donc ka foli belebeleba d'i ma u taara o Albert in fana ka vocalu ta ka t'o di Denkɔrɔ ninnu ka mɔgɔw ma o yɛrɛ kolonkolonta tilala ka n'i yɛrɛ sɔrɔ tuguni fo Idriss Martinez kɔni b'o yɛrɛ bolo mais aw bɛ hakɛ to juste une seconde maintenant vocal dɔ bɛ yen nɔ n t'a dɔn n'a sɔrɔ hakili b'a la u ka cɛ in delila ka ne ka vocal ni kunkurunin fitinin dɔ je vocal min kɔnɔna la ne bɛ se k'a fɔ ten tɔ n ko wayi n ko bon n ko ni aw y'a ye ne tɛ sɔn ka kuma groupe kɔnɔ kosɛbɛ n ko parce que n bɛ siran de u kana n'an ka stratégie ta ka bɔ ka taga di juguw ma a sina ka vocal tigɛ o yɔrɔ la ten tɔ a ko non 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 o to yen ko o dévoiler la ka ban aw hakili b'a la mais la question qu'on va se poser maintenant c'est pourquoi à ma vocal in bɛɛ a b'aw yɛrɛ ɲininka o de la sisan a wagati n tɛ fɛ ka considération di a ma quoi mais je vois que aujourd'hui il est temps n ka dɔw bɔ fili la parce que n'i ye dɔw ɲininka o b'a miiri k'a fɔ de ko cɛ nana don ne ka groupe de kɔnɔ ko ka ne ka groupe infiltrer non guinéenkɛ in de ye ne ka groupe vocalu bɛɛ ta ka taa di cɛ ma vocal in an bɛna jouer aw ka vocal in bɛɛ la mais parce que ni mɔgɔw ye vocal ci i ma ka vocalu tigɛ tu vas pas comprendre parce que aw bɛ mun mɛn dɔrɔn non ne bɛ ka siran de u kana na bɔ n'an ka vocalu ye a bɛ dan o ma mais jumɛn de fɔra a tɔ kɔfɛ aw t'o dɔn n bɛna o de di aw ma sisan ni ala sɔnna a ma donc an ka jɛ an k'a lamɛn vocal in a kuturu an k'a lamɛn. Oui, salam alaikum groupe kɔnɔ mɔgɔw. Bon, an ka enquête bɛ ka évoluer quoi, mais n'aw y'a ye ne yɛrɛ tɛ kuma groupe in kɔnɔ ten kosɛbɛ parce que n bɛ siran an ka stratégie de communication kana na labɔ quoi, i m'a faamuya. O de la i b'a ye ne ka groupe yɛrɛ donni ka gɛlɛn pour que i ka don f'i ka na ni prévu de ye k'a yira k'i ye victime ye pour que an yɛrɛ dama dɔrɔn ka to ɲɔgɔn kan an kana na mɔgɔ wɛrɛw don u ka bɔ an ka vocaliw ye quoi. O de hukumu kɔnɔna la n ka kuma man ca groupe in kɔnɔ mais ni famalamɔgɔw bɛ kuma la quoi. Ni famalamɔgɔw bɛ kuma la ne ye promesse t'aw ye n k'an bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que aw ka wari ka ɲini ka segin aw ma. Nka famalamɔgɔ ninnu ko n k'a fɔ n ka groupe kɔnɔ mɔgɔw ye komi y'aw ka prévu bɛɛ ci u ma aw bɛɛ ka vidéo cira aw bɛɛ ka vocaliw cira aw bɛɛ ka reçu cira ko n'a sɔrɔ aw tun bɛ se ka procuration kɛ comme quoi aw ka wari de minɛlen don aw bɛ procuration ninnu di aw ka mɔgɔw ma. A b'a dɔn minnu ma nin yɔrɔ in siya parce que u b'a dɔn nin yɔrɔ in tɛ Denkɔrɔ arrangé o de la u ye nin yɔrɔ bɛɛ tigɛ ka bɔ a la maliyɛnw n bɛna kuma kelen fɔ aw ɲɛna parce que n bɛ k'a fɔ maliyɛnw tɛ k'a faamu quoi mun ninnu bɛ extérieur la ko aw ka wari balannen don Denkɔrɔ la aw de ka k'a ka gɛlɛn procuration ko ni ko b'o la mais cɛ o cɛ k'e de bɛ Bamako n'i tagara 13e arrondissement na ka taa plainte tigɛ Denkɔrɔ kan je te le jure u b'i ka wari d'i ma hali kunun dɔrɔn ou bien kunasini de muso dɔ an y'a fɔ a ye a ma da la an y'a ci a tagara 13e kelen in na a tagara plainte convocation tigɛ u y'a wele k'a ka wari d'a ma a seginna ka na groupe kɔnɔ ka n'a fɔ groupe kɔnɔ mɔgɔw tulo bɛ n na a nana fɔ groupe kɔnɔ k'ale yɛrɛ ma se ka da la k'a fɔ ko nin ye tiɲɛ ye quoi k'ale tagara k'u y'ale wele ko k'a ka wari d'a ma ko hali sini k'ale ma se ka da la k'ale ye tiriki tɔrɔkɔ min k'a ka wari nɔfɛ k'a ka bon hakili ma groupe privé tɛ dɛ an ka groupe free min yɛrɛ an ye groupe min dayɛlɛ ko diɲɛ bɛɛ ka don Denkɔrɔ ka mɔgɔw ka don bɛɛ ka don a taara fɔ o de kɔnɔ ko ale yɛrɛ dabali banna quoi parce que maliyɛn t'a ka hakɛ de dɔn o de la ne y'a fɔ aw ye ko ne bɛna aw ka hakɛw de fɔ aw ye pour que aw ka taa aw ka hakɛw ɲini est-ce que vous comprenez c'est juste pour vous dire que n'i bɛ Mali la c'est très facile prévu b'i bolo i ka western transfert i ni Denkɔrɔ kumakan taga dɔrɔn i ka taa tribunal la ou bien i ka wuli i ka taa 13e na i ka wari a bɛ compter ka d'i ma problème yɛrɛ t'a la wa n y'o de fɔ aw ye tant que wari de bɛ ka minɛ ko wari tɛ ka ladon aw b'a ye ko la pyramide va s'écrouler o de la n b'a fɔ aw ye n ka lutte a ye taa aw ka taa aw ka wariw nɔfɛ Denkɔrɔ lui-même a confirmé que ale bɛna taa kaso la maliyɛn caman y'a lamɛn je suppose a taara i sigi radio so la ka kuma ka suruntu ka foronto fa bɛ ɲini ka na wuli a la bilahi fa bɛ ɲini ka na wuli a la a kumana fo ka wasa a ye stratégie fɛn fɛn fɔ k'a bɛna mɔgɔninfinw bagabaga n'a ye ne bɔra a n'a a stratégie bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc stratégie kelen jumɛn de b'a bolo sisan o ye tuguni ka na u bagabaga tuguni mais n bɛn'o fɛnɛ kari-kari sisan donc an ka don an ka taa video in ɲini fɔlɔ parce que n y'o de fɔ Denkɔrɔ ɲɛna tant que ne Idriss Dabarani mɛ ne kun Facebook in sanfɛ yan nɔ i tɛna mɔgɔ si de don fili la ou bien k'i bɛna mɔgɔ si de lasiran ne Idriss de delila k'a fɔ aw ɲɛna effectivement
ngo pyramide de Ponzi a laban o laban ni pyramide karla ma do be no oluka warbe mort, ça c'est obligé. O jagwadi o jagway do bala ko ou solo, tu vas voir solo tout de suite i hakli sigi ne afa onyena ngo pyramide mana écroulé kuma o kuma mo laban nu no lunana oluka war abe mort nyo fo be o langa o ma. Pour le moment où Dengoro est en action, ni action va bolo, bien va bolo, aïta aukata au profiter si ça okaka warmine. Parce que ni pyramide écoulée là dron ou warko bani. Dengoro même va répéter ce que j'ai dit à la radio. Aérebe segaka. Aérebe segaka. Est-ce que vous comprenez? Donc anga vidéo inameni alaka dje nyon fait. Juste une seconde. Voilà, donc on avait une seconde drondia parce que vidéo nga janko djungu ne mago be romna obidamne 21 de là. Voilà. Parce que ani radio animateur ko mbla la nyogona. Atara ile du chama futa ole ba fa ba ta ka client to komna. Mena ni kawe, mena ni wardawma. Amo do la time o radio animateur do boraka buntente no to ko fo. Donc a wuli la san kam na tire la dia radio la parce que Idrissi réseaux sociaux baré anya 600. Donc radio atara yende 600 comme a ko warde ba le kun ko mo shiti ka radio ko dato ale la avec ta radio so de la 600. Donc maintenant aye dje anga lame anga ni décortiquer ñon fait mba fo ye fena kunjume de la radio animateur nunu ou shiti ka ou dama ka Dengoro ka dossier la hal ni mu bi dama ka la o ba a soutenir ni wallahi billahi mena na be malion woni kelen kon la e ala awna ko chama ni don sa aw hakli ba ka kuluni na ko Benin TV mun tagara ka tisigi plateau insan fe kana ne buruja ko ne terige be ka tali arnake wakli bo chena nyenga akati ko chen kan klalo chena ja o chenye chemni mun tara ka ta gorobaraw ta ka gorobaraw fara nyugon kan ku be ta digo fe na hakli bala fo digo e ala ta fuye ka chidu manga cha wakli bala fo digo ula malu ya mali benyena bo ale chene kundu ale de tara kurana di digo ma parce que wakati la akumbe fe kataka bubu de fe ka kena fo ale nana kana diko la sabali o la pour que relation ga douane bubu nyogotie ale ko de ko lui il ne jure que par l'argent ne mana mairie kimi ngoro fa sans fa dugufa chef de famille e ma se ka fo nye jenatige la fo ka téléphone ninta doro ka yala i dogani jugujugu no fe ko filmer ka to kulukule la no fe kebi ka nanso ngoni nyini o de la ninte molo ala ko dan ninte jigitige ko dan ninte kumasulu ko dan kimi ngoro sans fa dugufa ka yala iflan arrête idem flan ka yalo no fe ni téléphone ni ka to filmer ka to ka kulukule no yo kuma fodore bi pampa be kulukule mais ne ma mon famia jani e ka yala no fe ni téléphone ka filmer ka kulukule akika nanso on dima comme e sona ka be se barala pourquoi ita fanya na ka bara inke ka dima de pour que ika boni fa den sa ko yina pour que il fallait ka se ka ke ika entreprise directeur ni e de nyema no shilen ba le no fe dro ka téléphone ta ka yala no fe me na ira la 500 parce que me na vidéo mi régie ale fene ba filmer le ba ko la no ninte kuma suluko dain hein un chef de famille mumbe yala a flando no fe dro ka téléphone ta ko filmer pour que abse ka kana so ngoni soro o lo ba fo yana ko jani ga mo degi jega dunina a degi jega minali laban jani ga yala Dengoro no fe ni téléphone ka filmer akika nan so ngondima a fo ya ka wari multiplier ka di erema o kuma baneo ima famia anga do vocal kono sisa anga do na amewati ne ko sa Dengoro ana mali kono kana bla amewati ne ko sa ale wuli ka jomina se bi ba yira la do ba voilà on trouve la vidéo là on va bien parce que nyawo de fois on écrit flan la fana kera vidéo mani donc bi avec ka boli radio drone ni ngontie a yere be kla ka confirmer oui kale be wari mbo radio ko ina kaka bo haklima donc maintenant ka warbo ka ta publicité ke pour que ka nyemo ma logiquement na be do haklife na te do haklife Dengoro yere be na yira awla bingo a yere be kuma ka ko be banshuina ayen kono drone mena taka parce que vidéo nga jamena blam ko be munala parce que atara radio so chama nan tumbulongo odore do me odote mena ga radio so nyini voilà c'est bon maintenant voilà dimanche mais MC ta fois pigeon t'offre kosowe ne le rutigi malé du tie mais façon ko balmaya ko le kama masala de fumu kosowe pigeon ni fara ni ne pigeon ni fara le du men na tie wali be ko c'est 3 millions ma je magaye kosowe 3 millions de francs
C'est bon. That's what I know. À 3 millions de fleurs, moi, quand on a fait, Accueil. Abe aketo quoi? Abe aketo juste une seconde. Maintenant essayer qu'à double. Maintenant essayer qu'à double bloquer quoi. Sinon t'es dans la direct. Abe aketo ready. Abe juste une seconde drone diant quoi. Ablobala kale korake o manga son ko mogo ka toyi u kana mogo la décourager ale ka ko la ko parce que ku dogon de ale avec a bolsan kata animateur radio de fino pour que olu be se kana deme to kumina no de fo dengoro nyena wala mali be farika I joban ngala segin fitini pour que be se ka fam fitini dron ala me Jean Fagara ninde Jean Fagara ledu mena che wayi be ko se 3 millions ma je magaye ko so 3 millions de francs C'est bon. That's what I know. 3 millions de francs à 3 millions de fleurs moi quand on a fait ne ma dalu era fo mais na fere bala na chetre ka madina Accueil. asuma te accueil kana soni ka dese nyala ne korka kana ne la blani ka dese nyala ne ka nyuma mi ke u ka tugo ni ma wo ku jomi nyuma ya che wo ka fo kana ka sala de projet kana ne ka nawi ka so ne korka u manga so ko so ne tugo ni o chi so pleo di fara bi a mi no sama fle ni tashi kele yera la ne kumbe jalo bi bon a 3 millions c'est la ko bi ni fara je ka 3 millions ne baru margo mo ba fana avec la machine na ba 3 millions voilà à 3 millions ko so wala no ba ni ja bishop blema ne ba wari ko fo millions ke sala ya mo ka dam le millions ta fo millions ke sala bishop blema ke ne ba dam le millions ta fo millions ke sala ça dit que la fin de fier souvent le thé mali ko mo se ne na fo ba la mo ni thé jine ti thé ko ma ti thé ni ko dale ba ti souvent mali ko ba la dalu ni ba dalu mena ba ma to ka siga me milliard clé to dans 2 ans de temps na souvent be na mo ribe milliard clé dans 2 ans de temps ouais Malion au bora sisan aw ye dengoro lamɛ dengoro ko milliard kelen ko ale bɛ se k'o tun ko en 2 heures de temps ni yɔrɔ in na an ka balimakɛ dɔ delila k'a fɔ ko yalaw ko bandaw bɛ mun de kɔnɔ n'a tɛ dengoro wele ka na a kana Mali fantanya ban cɛ y'o fɔ n ye n ka inbox kɔnɔ n ko vraiment n ko ɲininkali gɛlɛn e maa min bɛ se ka 2 milliards bɔ k'a tun en 2 heures de temps Mali ye fantan jamana ye e ma se ka Mali bɔ nɔgɔ la mais an ka lamɛn n bɛ fɛ ka se yɔrɔ min ma ma se o ma fɔlɔ an ka lamɛn a ko sisan ko 2 heures de temps k'a bɛ se ka milliard labɔ ko ni mori bɛ Mali kɔnɔla la mun bɛ fɛ k'ale défier aw bɛ taa palais de la culture la diɲɛ bɛɛ ɲɛna aw bɛ taa concurrence kɛ alors a fɔ a ye k'a ma se palais de la culture ma parce que palais de la culture la an bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ a y'a fɔ a ye dɔrɔn quoi k'a ka kɛ Ala ani kira kama a ka taa dɔrɔn a k'a ka dangala kunkolo in filmer anw k'a ye dɔrɔn ne n'o de fɔ a ye ni dengɔrɔ y'a bila direct la k'a ka dangala kunkolo in wari fɔnɔ bilahi ne Idrisi ye hɔrɔn min ye ne de bɛ tila ka na n sigi yan tuguni ka dengɔrɔ ta a yɛrɛ y'o fɔ a ka video la ko ni ne ye tiɲɛ ye ko n b'a fɔ dengɔrɔ ma tiɲɛ de ye fɔlɔ ni ne ye tiɲɛ ye i ko ni pititi nana ka bɔ Sikaso k'i bɛ pititi wele ko pititi bɛ taga dangala kunkolo lɛ n ye pititi wele ala tɛ une semaine bɔ pititi ko hali sini k'a ma wele awɔ pititi ko ten k'a ma wele a ma pa paga ye e de ko n'i tagara i bɛ pititi wele a k'a ye mais hali sini pititi ko k'ale ma wele je lui ai demandé la confirmation a ko k'a ma wele Maliens mun aw t'aw yɛrɛ ɲininka pour que aw tɛ dengɔrɔ ni pititi ye ɲɔgɔn fɛ tuguni o fana ye kuma wɛrɛ di mais an ka nin lamɛn fɔlɔ bɛ Mali kɔnɔ n'a mori bɛ Mali kɔnɔ a kɛra dengɔrɔ wele an bɛ palais louer
2 heures de temps nous sommes une personne pour 2 heures de temps on a que compter qu'à ta dernière fait Abana. ça te met à monsieur ne pas na so on a tout ça Mbalmao lumière flen ye chambolo filmeli la kofe ni de Benin TV nyo de fo anyana kimi ngoro sanfa dugufa ki ban barama ki ban jenatika ko bema kebe taga yala gurubaraw no fe dron ko pour que olu ka se ke daire men dima ka dessaw la 600 ka téléphone de taka yala dengoro no fe kibe dengoro filmer mais la vidéo kala obe fere ke oba les lumière do be jo vidéo inkan ale vidéo caméra ba ale de buru avec ka dengoro filmer aya leban auto kala so no ko ka ne décourager awo kala mu be kala be ko parce que ko ni ka na fo porto mina abina be ka to tunu ko so abina ke so be to ba fla ke no ko se ne mi se no inja ba do abina essa se mi di mama tana décourager ko so na essa se di continuer quand tout ta so abina wori mi ka sabu fa tata di fantama ko na mo wuli kan to ka décourager ko ni ka be to tunu ya fo ko so e ko ba juli ne wori ma woro ko décourager tena ay ma chama ka na fo mi ka se na fo bana la bibi na ansrani no ubulogara ko na pour to prevuno yira na fo bana na ma ka na ko na fo bana be o kama ne saki duru fa shukele saki duru ko so shukele ta ko ka filmer ne ko ko be to di ko kala mo de ma nya be to kala mo de be ka décorer ne fa to ni ko se fa na ko décorer aéroport en pour wolo ndala ka aéroport ka bona ka ta million bit wolo fa million wolo fa ko ta ko akira fa dauna ko so o kala ndo ma ne ta asile sa ndo ma to ne mali ko ne ma de ka antu wani ka antu na ko ma to pour que ko ne ma mi ya de ko ti ma ya Balma wallahi ayni animateur in lamé yande quoi depuis ne ni vidéo in lamé quoi ne digila msiara quoi ako folo ko ka 3 millions dale ma kale ka tega maka 3 millions na 3 millions dilama aya lamé abina mun fode ko de kama kale ko chewo che ni anga dengoro ko incien ko de manta ya fayi Malion. Ça c'est un animateur de radio comme ça mi wari kama ayaka horonya feri wari kama ki dambe feri ka klaka ni sigi dianyena ko ni de koson anko ni mam ko kibe dengoro ko tien antanta ya fayi wari kama anga sigi anga yoroni na me fitini don s'il vous plaît kata ta ya fande ko parce que ko ambe ko luka dengoro ko tien anga lame ka bona ka ta million bit wolo fa ko ta ko akira fa dauna ko so o kala ndo ma ne ta asile sa ndo ma to ne mali ko ne ma de ka antu wani ka antu na ko ma to pour que ko ne ma mi ya de ko ti ma ya fi ma ni mo mo tuna mo ni boina ki ba chi ya ma million fleur su na fa la ande ni susu na 3 millions ta di bo mo ko fu so ma no fa na je ko so 3 millions fleur ni aje do ni ya no bo abona oye 3 millions je parce que ni pigeon fa na ne ya bo lena donc filmer ka ko filmer ay nyamwe anga la Facebook ko ka ko ko me ta ndi bo ya de bo jinda mo ya wa pigeon fa na ne ya ndele ndele sika ta ji ko ndo ay bo ka jelo ndo na ma ko ay tout dola nyabala dama to ba ada de ko ye mai ya fam dalo ni ye ba ni de ko ka sule no e basama ni ne ka sinani kale tay nfandu voilà mundu no tumeka nyiningali ke ko solo be mi anye solo mga keleke ya anye solo mi defanya ka bo kasola tagawla o solo de flene téléphone flene ya bolo bi abeka dengoro filmi o de afon o de atoni afo onyina ngo fo de te balne la maliko ina tuguni wallahi fo te balne la malien surtout farafinga ko la fo te balne Idriss Martinez ko npola tuguni solo anye solo minga keleke ka solo mi bo ni dien ya donc ala ko don o solo de flene bi ka dengoro filmi anga lame an ya bla an yɛrɛ ka ci dɔ de la kosɛbɛ fɛn maaw ka fɛn dɔ faamu an y'a lajɛ cɛ mun de adamaden mun de kosɛbɛ tellement que dengoro tara abena mun fɔ a ko k'olu kun ye solo bila ci dɔ de la k'a kɛ i n'a fɔ olu kun ye solo ci kana ne ma di pour que kana ne espionner ou bien kana ne fɛngɛ dɔ nin ye a maloya ko jugu ani solo bɛ ɲɔgɔn fɛ bi u tɛna se k'a expliquer quoi mais an k'a lamɛn ne ye basima kɛ a bɛ studio kɔnɔ su o de kama n ko maaw ka t'o ɲɛɲini yanni u b'u bɔ t'o kan o ye tiɲɛ dɛ ne y'o f'u ye solo ne ye basima kɛ a bɛ studio kɔnɔ su na tugu ka bila dɛkɔrɔ ko kana studio kɔnɔ n tɔgɔ hali dɛkɔrɔ sara bi a ka ɲi mo ne kɔni bɔra hali dɛkɔrɔ sara bi a ka ɲi mo ne bɔra na kuma minnu fɔra wulalen na o bɛɛ kɛra nkalon ye sa ne ye kuma dɔ ma kuma fɔra wulalen na a bɛɛ kɛra nkalon ye 3 millions jɛ filɛ nin ye a bɔra ne ɲɛna yan ne kun bɛ yen
Pigeon Varnier. Bokadjala Koubé. Thérèse Glavogu Koubé. Pigeon Birna Onyera Katafa. Voilà, monsieur Mbate Kakono. Dromadelé. Dromadelé Kono, donc Mbate Kakono, pas de Solobla. Elle va pour bébé qui a pareil. Voilà, voilà, Suna. Parce que voilà, on va déchirer. Comme elle n'est pas ma femme. À quoi? Ko draman jumunta shino mbake shina ni fana ga warbi dama shina kusabe nere bitade MC ga warbi dama nere bita on abana nere de korretam ko en fi shuna akan do ka fo ko anna ko fadiri ne ka bole de ko kusabe ay nadu mitane ka fo ndo arajo yitai o le ka fa kan yada kusabe men ndano ka fo ko mu fili la ko baro ko le ndo arajo yitai sofla ane fakele bakini kusabe o de yin kafa kan yana dinga ta arajo sara na yin ja san kilin tasa ebe Malion awe ni yoro merci san ako kuna ya le ja san kilin kale te radio sara. La question que moi je vais me poser maintenant, comment se fait-il que Dengoro beta warbo ayere kum kata radio sara ka publicité ke pour que mo kana ale ka nyoma ku ka war multiplier Malion ne ma se kan yoro famle na soro funa be se kan deme ako kuna ya le ja ko san kilin ale te radio sara, ce qui veut dire qu'ale be ka radio de sara. Alors, maintenant, pourquoi payer pour faire de la pub pour que mon kana ika nyoma kawardouma? Mais au chite quand intéressé, il m'est intéressé à me la sauver. C'est mon don de Cocono. Mais c'est la tour, c'est mon Antonio Cocono. Tout dans laquelle tout fait, tout est foutu de l'autre côté. Nous devons aller faire baquer souffler. Donc nous allons sur la double de tout fait. Mais quand nous désolons, il décèdera. Même la tour, il était la tour d'Alaïo. Mais la tour, la tour blanche, la femme est bonne, la tour, on trouve la boudon. La tour sur les bras que nous mais la tour est la tour dans la tour dans la gauche à la fin de quoi la tour est flanée parce que la tour est chienne mais la tour dans la ici la tour qu'on a c'est qu'à diable de voir un truc mais tu as le biboulot tu as la fragilité tu as la fragilité tu as la fragilité tu as fou sur la fragilité fragile histoire qu'on a tu as laissé la fragilité ça qui m'a dit Malion anye Dengoro choqué ka éduquer. Si ça koko jineti comme me se ka nafolo di mogoma. Awere amere ale dunga ale ka jine musoni ni be valsifata kata di ma fils girola. L'autre jour nye doka vocal G. Vocal im kon la ayere ko jina musoni chira déjà kata fonya fo yongo adresse tunna jina musoni la wakili bala. Mais ale ko sisan ko way ko jineti mo me se ka nafolo di mogoma tellement que professeur Babou fene a choqué ka éduquer. Sisan amena do ayere ka kasola takala ayere ba boa da kono yorom na kabna ta kasola me fe ko yoro de commenter o ka famu me Dengoro ko bi. Ala kabala dire da moroma ni dire so sa ko tu ka ba bo de kenya so sa ba bu nyo ka wo de dire ko e chieme dire tsika da folo di mogoma dire da folo di dire da so bu de diba to so no dire da folo no dire saki mogoma ko samu dire saki dire ta so wala du wala ke ka saki fa kila da do ni be samu yere ko so samu de dire tai e ni samu dire tai mo na dire ti ba fu ya samu ngudi e wo yin ne aya la me ako ko ni jine sanu tai ko muna ko sanu tigi ba fo ki ga sanu di Malion aya o hakli jagabon yoro ina doni dronde ni sanu e jina utai pourquoi sanu jina tigi ba fo ki ga sanu di alors defena mna nyinga lemge Dengoro la vu que wardi ale de fena ga fenjina mani kuma barbe warla bugun vu que ale de wartigi ale be se ka 2 milliards tout en 2 minutes alors pourquoi ale fena ba fo ki ga wardo di c'est la question que je me pose ne ma forêt ale de afo anga a cliquer akala ay kulo de len yakanyere alame ay wo je ko ama ko sabe jino tay ko na jino ti ba fo ki ga sanu flo kilindi afa ne jino mutan do be sanu ti Dormani ere ba tay fe an gondo yoro de la fam donc jino te sanu tay jino ti yere o ni be se ka sanu mu ke jino be se ka do ale ala to do be sanu mu be kala do ndero ba kala bo ala to do mo to mu be kala jino to be ne jino to be ne jino to fe mu de ko on était jino ko ne se jino to be ko mo ko ne mu do ya jino ko eche jino to be farasi ne mu ba jino ko eche mais so to jino to o jino na ba jino to o te eche barka
Voilà, donc Maliens amena don sisan dengoro yɛrɛ bɛna bɔ a da kɔnɔ yɔrɔ min na k'ale bɛna taa kaso la. Maliens ne y'a fɔ aw ɲɛna dengoro bɛ système in dɔn ka tɛmɛ ni Idriss tun kan. Ni pyramide karila dengoro b'a dɔn a laban ye mun ye. Dengoro yɛrɛ bɛna a latigɛ sisan k'ale ka kaso la taga la sabatilen don déjà. Mais a bɛna mun fɔ o kɔfɛ an bɛna o de commenter ɲɔgɔn fɛ sisan. Nin yɔrɔ in na n bɛ appel lancer aw ye tuguni maa minnu bɛ Mali kɔnɔla la k'i sigilen don Bamako kɔnɔla la k'i ka wari bɛ dengoro la kana tɛmɛ Idriss yɛrɛ fɛ Idriss to yen wuli dɔrɔn i ka taga 13e arrondissement na i ka taa plainte déposer dengoro kan i kana n'i ka prévu ye u b'a wele a bɛ mɔgɔ dɔ ci a bɛ t'i ka wari d'u ma i bɛ t'i ka wari minɛ n bɛ k'a fɔ aw ye a man gɛlɛn procédure c'est très simple wuli i ka taa 13e arrondissement na i bɛ taa convocation tigɛ k'i ye wari di dengoro ma a ka baara k'i ye baara ma ɲɛ i ka prévu filɛ nin ye u bɛ convocation d'i ma i bɛ taa di dengoro ma i bɛ wele i ka wari bɛ d'i ma parce que dengoro yɛrɛ natɔ tɛ donc a bɛ mɔgɔ dɔ ci o bɛ n'i ka wari d'i ma a banna solution bɛɛ filɛ an k'a lamɛn dengoro bɛna mun fɔ. Ka bɛnbɛn siri ka kiliyanw fara ɲɔgɔn kan ka kiliyanw recenser ka taa ni kiliyanw ye programme fɛ yen ka taa ni kiliyanw ye kan na. A y'a mɛn yan ka kiliyanw fara ɲɔgɔn kan ka kiliyanw recenser ka bɛnbɛn kɛ ka taa ni kiliyanw ye procureur fɛ yen ka taa ni kiliyanw ye kan na o ye ne Idriss Martinez Konipo de la preuve hali bi n ye convocation dɔ bila n ka page sanfɛ aw bɛɛ y'a ye o convocation in o ye Umar nin de ye n bɛna fɔ dengoro kɛrɛfɛmɔgɔ ninnu ɲɛna sisan dengoro ka kekun fɛnɛ ka tɛmɛ olu kan situation bɛ ka se niveau min ma sisan an y'o de fɔ aw ɲɛna tolérance zéro de ye nin ko in ye dengoro a y'i yɛrɛ sen bɔ ko in na sisan ko wari tɛ ci ale ma wari bɛ ci a ka mɔgɔ ninnu de ma principalement Umar Doumbia wari in bɛɛ bɛ ka don Umar Doumbia de tɔgɔ la donc maintenant n'an tɛ jɛgɛba sɔrɔ an bɛ taa jɛgɛ fitinin nɔfɛ an bɛna taga Umar Doumbia de nɔfɛ sisan parce que policiw yɛrɛ y'o de fɔ an ɲɛna donc maintenant minnu ka wari dira Umar Doumbia ma an bɛ taa plainte déposer Umar Doumbia de tɔgɔ la donc maintenant ni Umar Doumbia minɛla je suppose que dengoro na wari sara k'a labɔ parce que peut-être tɛna se ka taa kaso la kɔni dengoro ka ko la comme u yɛrɛ b'a dɔn wari yɛlɛma tɛ yen déjà olu bɛ ko in système bɛɛ kalama peut-être n'an sera k'an bolo da ale kan a ka ca Ala fɛ ale na se ka fɛn dɔ sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que ne b'a dɔn n'a minɛla nin kaso la taga in na a ma fɛn fɛn kɛ o ye san 5 ye nin kaso la parce que plainte bɛna don a kama nin wagati in kɔnɔna la a ka bon hakili ma donc c'est pour vous dire que wari in sarali a se ka yɛrɛ tɛ ni Idriss Martinez Konipo la quoi billahi n'u sera ka san 2 kɛ ka wari kɔnɔ cogo min na u tɛ se ka dɛsɛ ka kalo 3 kɛ k'a kɔnɔ ten quoi nin ko in nin film a ban kuma sera quoi dengoro yɛrɛ bɛna a confirmer sisan ko hali n'ale taara kaso la ko client ka wari de bɛ mort effectivement parce que pyramide de Ponzi la n'o de fɔ aw ɲɛna ni dengoro bɛ bin au moins avec peut-être 2 milliards ou 3 milliards donc o 3 milliards dun a bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de la o ça veut dire que client dɔw de ka wari bɛna perdu donc o perdili kɔnɔna la a bɛna kɛ tiɲɛni ba di a bɛna kɛ tiɲɛni belebeleba di an ka jɛ an k'a lamɛn. Ni komisariyaw la ka dengoro minɛ a bɛ taa kaso la ni dengoro taara kaso la kiliyan ka wari bɛ taa kaso la wari tɛ sɔrɔ bilen a tɛ sɔrɔ dɛ. Maliens aw bɔra sisan aw kɔni ye kuma lamɛn a ko sisan ko ni dengoro taara kaso la ko client ka wari k'a tɛ sɔrɔ tuguni aw yɛrɛ y'a mɛn dɛ munna dengoro bɛ taa kaso la ni dengoro ma kojugu kɛ a ye dengoro wele k'a ɲininka o la dɛ ko ne ko maa min ma kojugu kɛ o bɛ se ka jɔrɔ cogo di kaso la taga la ne Idriss filɛ nin ye ne b'a dɔn ne ma kojugu kɛ ne bɛ se ka jɔrɔ cogo di ko ne bɛna taa kaso la ne ma se ka o de faamu quoi jan'o cɛ an bɛna annonce fitinin dɔ di aw ma fɔlɔ n y'a fɔ aw ye cogo min na vidéo daminɛ la T Ashura Tew ka numéro 1 comme aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na Mali kɔnɔ TTT mun kan wagati kɛra polémique kun wulila T Ashura kan ko a fɔra ko T dɔ bɛ yen nɔ k'a fɔra ko T dɔ bɛ yen nɔ k'a fɔra ko T dɔ bɛ yen nɔ ko pesticide yera a la donc u tagara ka taga T Ashura de minɛ ko T Ashura de y'o tɛ yen yɔrɔ aw bɛɛ kɔni y'o ye a wagati aw bɛɛ y'a ye dɛ Idriss Konipo ma bɔ ka vidéo ka a ko in kan n ye n sigi fɔlɔ k'a jate minɛ k'a lajɛ n ye Uma ka interview lajɛ telew ni radio la n ye ko caman jate minɛ fɔlɔ mais après qu'est-ce que j'ai compris que juguya dɔɔni tun bɛ ko in na quoi j'ai compris que ɲɛngoya dɔɔni tun bɛ ko in na alors te in minɛla mɔgɔ min yɛrɛ ka bitigi la an ka enquêtew kɔfɛ parce que n'o de fɔ aw ɲɛna an ka slogan y'o de ye prévu contre prévu dalilu contre dalilu alors preuve min b'an bolo te minɛla bitigi min kɔnɔ a bitigitigi tɔgɔ ko Bamoyi Kamiya a bɛ Dabadani na alors te minɛlen ale bolo on dirait bɛnbɛnbɛn de tun kɛra parce que message min cira ka na
côté vers de Chine a kuma fɔ côté Ashura do effectivement nga enquête ko fait vraiment yɛrɛ lettre kalan lettre be mbole am klamba blanga page sanfɛ a ma fɔ côté Ashura. Alors pourquoi otaru nyashinte Ashura ma? Parce que le gars il est le leader sur le marché. Ou be fait ka fiembo da soro te to parce que te keme ani te mugani nani anga enquête ko la o de be Mali ko la o te keme ni te mugani nani na utara unyashinte Ashura de ma. O te Ashura fene u mataka te Ashura tiki ka bitigi la ku be ta te Ashura ta ou bien ka magasin na u tagara bitigi tigi do refi nya fo yitu na dabadan na ka taga te carton duru ta o carton duru yere fene nani ama soro o la asoro la kelen doron de la o kelen yere fene paquet do donc malien est-ce que ni tiga toli kelen bora tiga bore la mogo be se ka fo ko tiga bore be mai wa o tiga kise kelen ibta soro o de mai wa o pesticide yere nana o la togodi enquête ni fe on beke malien ako akara dusu kashibaye anga te Ashura tigima. Alors qu'est-ce qu'il a fait? A fait ko ateni ko blatan parce que anga enquête ya yira ko ukumbe ka wuli kata fo bursi kono lawla ni te Ashura yeri bolo ubuna ni papier do ina fo ni fama o nani no fait pour que ka finyina côté Ashura ko a fereli ko a dabla lendu ka cheka te buy côté ka cheka te saboter ka cheka te ndega bombo bela Mali durantere a conséquence tara bin cheka en fo ko fela la alors que il est le leader du sous région nous bela. Donc malien den do de soro la mi sera ka ide soro ka tefere ala ni do ni barka ka nya soro ka tefere la malien ko fo u ka cheka te ko fenga ko pour que u fenga se ka fiembo da soro. Alors uma Mauritanie mo olu kun était tout interdit fait mais 3 jours plus tard au bora tien kalama ou était accepté. Au kofe uma aye akamo bla ka tara analyse ke Abidjan. Analyse ya ira ka fo ko c'est négatif. Au bolen kofe aye mo ore bla ka ta lome tuguni. Lome ta ya ira ka fo ko c'est négatif. Kofe ako non ko lu be Afrique jamana wi ki jo ngata Maroc jamana la. Aye fere ke 600 ka bla ka ta Maroc. Maroc ne Maroc. Maroc vraiment ils sont honnêtes. Marocains ou fene alu be nganam ko ke sa mais olu fene ka ko sa doni ka teme Mali tan ni sous région to kan. Maroc fene a ira ka fo ko c'est négatif a be prévu be mbolo me kla ka be prévu dauma. O kofe a ira ko bo sisan pour que kumpan ere ka bo ale ere umala be se ka lafia to mina ko France ko ni namara teke ino parce que France a ni de la ka fo l'autre jour ngo politique ene mine négociation ta la be se ki to ala de kama suno mi muye yan olu be droit de finina. O bete menen ko fe ka bo ino laboratoire français do be no ko Sereko abe bobini aya blaka taka ino olu oli fereke ka testi ke o testi fena ira comme quoi ko effectivement ko c'est négatif. Donc maintenant a kauté a autorisé l'endo Mali kono au papier me kla ko fena blanga page sans fait ko absega bla à la vente et à la consommation. C'est pour vous dire que ni koin c'est du passé maintenant. Mamunu be ni duty do kumbula côté Ashura ko problème tumbala a prévu me kla ka be blanga page Facebook sans fait ni ala sonama aw yere aw beta kala aw nyakisela lettre folom bora kana ka foko tin ko pesticides bala ka damne odun ka ta se fo dernière enquêtement me kla ka be ira aw la ni ala sonama ni ala ka je pour que obseka famu comme tiekati ko putereta la. Donc uma ka finyena ko ikatemeni ga barai te Ashura bibi na enflane wakati na ni publicité make akainte parce que te Ashura dona mo kungolo la quoi na fora te ere dro ma te foye tuguni Ashura ko. Donc te Ashura ko ni beba don ne koni ya tian de kadi ala ne te minti ento mais te Ashura ikera fe o imaka fe o ikanga donc a foko c'est le numéro 1 de te. Donc te ton nous na obe fe au fene ka se ka barika soro ina foko te Ashura aw be fereke aw fene be publicité ke ina foti Ashura ke to mina aw be fereke aw be ta te de qualité uta ni mawye mun ndo barada kono ka donc a foko vraiment ko te kadi ni ala sona ma fin dumani o ba yere feri donc o yoronde kunen bulo ka fawi anga temeni dengora isisa voilà aw ya me ako kale prenne no sisan kanga lisuke ko dengoro beta kasola ko client ko warbe perdi client o mena adresser awrela ni yoro ina parce que mo fla fene ngole ni ko ina bi ko way ko dengoro ko ni ale tara kasola ko ga warbe perdi mena kuma kelen de fo awnyina dengoro ba do kale beta kasola il laissait mais jani dengoro kata kasola ke kumani munum be folo ko aw ka kekum aw ka boli aw ka taga aw ka taw ko war no fe o de dakadi aw lambe ga sebe de fo awnyina billahi na mata ko war no fe abna ke problème au boulot parce que pyramide in karto do atena me dengoro Oumar Doumbia
aw bɛ n'a mɛn ko ninnu filɛ nin ye fanga ka bolo kan a tɛna mɛn tuguni yɛrɛ a tɛ mɛn tuguni an k'a lamɛn. hali ka e mɔgɔ ye wele sini de kɔrɔ na i bɛ taa kaso la n bɛ taa ka e la n bɛ taa kaso la kosɛbɛ mɛ wari in de pɛrɛdi a tɛ sara bilen o tɛ sara a tɛ sara a fɔ ka kɛra to mɔgɔw ka nafolo ka tiɲɛ ne dekɔrɔ ne de ye halala ye ne ta ye kuranɛ kan maa o maa n'i ye baara kɛ ne dekɔrɔ bolo ni ala de ye kuranɛ da ko kuranɛ ko ye tiɲɛ ala de ka wari d'i ma ka sɔrɔ faamaw tɛ ni m'a d'i ma ala kana barika don n kɔ la. voilà aw ye nin mɛn dɛ ko cɛ o cɛ ale bɛ se k'i ka wari d'i ma ka sɔrɔ faamaw tɛ. Idriss Martinez koni po non tu es trop dangereux billahi ngo nye fa de wuli petini na klegan dere ne fa wuli dengoro la ako sisan kaw ka sale mani fama o te dengoro te fem be ko de fo onyana billahi be ka sabe de fo o dengoro te fem min fe o ye fanga la tagadi na wole la d'abord atita ateye abe fo kuma o kuma ko il a disparu atita o ni tarani dengoro e 13e na bishuina shini so ma dengoro bi ka war bla ka taga do u ka tiembolo no abi wole ki ka war dima ngate korobo sa ate korobo e ka wari de be dengoro bolo sini ta 13e na i ka ta convocation tige u b'i wele u b'i ka wari d'i ma parce que dengoro tɛ fanga de fɛ a o de la a bɛ k'a fɔ ye n'aw y'ale convoqué fanga la n'ale datuguna dɔrɔn aw ka wari bɛ perdi maliyɛnw a y'aw hakili sigi aw ka wari tɛ perdi mɔgɔ kura minnu bɛ don olu kɔni ka wari bɛ perdi mais mun ye kɔrɔlen ninnu ye a y'aw hakili latigɛ i b'a fɔ ko ŋɔmi jirana mɔden ko Idriss mankan don an ka segin fitini dɔɔni aw k'a lɛ paniki min bɛ cɛ kan sinon e ma kojugu kɛ ne t'a dɔn i bɛ se ka siran cogo min na k'e bɛna taa kaso la. MC bɛɛ ka mɔgɔw wele de n'u bɛ se ka n bugɔ sira sinon ye sira ni sanu ye jinɛ ta mun na jinɛ sugu bɛɛ bɛ hɔrɔn de ne dɔgɔtɔrɔba fɛ hali sini mais kuma dɔ de fɔra ɲɛna kuma in y'a bila ko ka a tɛ sɔrɔ dɛ i bɛ sigi kaso la k'a di mais olu b'o fɔ bi a fɔ ko ni sini ko dɔgɔtɔrɔ bɛ taa kaso la k'olu ka wari bɛ wari ɲaga ayi dɔgɔtɔrɔ bɛ taa kaso la ka sɔrɔ wari tɛ o ko fila de don koyi. O de kama n ko sisan ne pɛrɛnnen don u ka lisiw kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ taa kaso la kiliyan ka wari bɛ pɛrɛdi. Ndoba hali ka e mɔgɔ ye wele sini de kɔrɔ na i bɛ taa kaso la n bɛ taa ka e la n bɛ taa kaso la kosɛbɛ mɛ wari in de pɛrɛdi a tɛ sara bilen o tɛ sara a tɛ sara a fɔ ka kɛra to mɔgɔw ka nafolo ka tiɲɛ ne dekɔrɔ ne de ye halala ye ne ta ye kuranɛ kan maa o maa n'i ye baara kɛ ne dekɔrɔ bolo ni ala de ye kuranɛ da ko kuranɛ ko ye tiɲɛ ala de ka wari d'i ma ka sɔrɔ faamaw tɛ ni m'a d'i ma ala kana barika don n kɔ la. Ndɔba ne de bɛ segin a kan tugun ne de kɔrɔ ye halala de ye ne de ko maa o maa ne tɛ ala in tɛ kira ye facɛ tɛ n bolo bacɛ tɛ n bolo n tɛ se k'aw bɛɛ mago ɲa ni nana dekɔrɔ n ka baara kɛ ndɔba ni ne ma se n bɛ segin su la k'an kɛlɛ kuranɛ kan i tɔgɔ di dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ i ye baara k'an bolo an b'i ka wari segin ma i nana hɔrɔn la cogo la a bɛ segin ma ten. kosɛbɛ hɔrɔn la a fara ɲɔgɔn kan an ka cɛnin bi walahi an ni cɛnin taara kaso la n bɛ to kaso la k'u ci. Ako ko hali ni ale bɛ kaso la ko wallahi bilahi k'a b'a to kaso la k'u ci maliyɛnw n bɛna sisan ka na vocal G la pour que aw bɛ se k'a faamu cɛnin e ala cɛ a ye mun kɛ n na an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ sa maliyɛnw ni n ko a ma n tɔɔrɔ wallahi n ye nkalon tigɛ a ye n jigi misɛnya mais a bɛ bɛn ni ala sɔnna a ma a bɛ bɛn n bɛna kala sisan u k'a lamɛn Guinéen in ye mun kɛ Idriss Martinez Konipo la aw bɛna ye sisan ko Idriss bɛ kɛlɛ min na ko kɛlɛ ma nɔgɔn a ye jɔ dɔɔni dɔrɔn une seconde a nana fɔlɔ a ye mun fɔ n ye janni n k'a ni Denkɔrɔ ka conversation G n bɛn'o k'a la aw k'o lamɛn fɔlɔ a y'a lamɛn Guinéen in bɛna mun fɔ ne ye hinɛ to kuma min fɔ ne ye ka i jɔn k'a photo yɛrɛ yira aw la fɔlɔ dɛ bilahi n b'a photo non il faut que n k'a photo yira aw la fɔlɔ janni n k'a ka vocal G quoi a ye n kɔnɔ ni Guinéen minnu bɛ nin dɔn a ko k'a sigilen bɛ Algérie de aw k'a dɔn ko nin tɛ hɔrɔn ye nin tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn ye nin bɛ adamaden faga wari kama a y'a lajɛ nin cɛ in de don voici sa tête aw ɲɛ b'a tête la voilà aw ɲɛ b'a tête la ok donc maintenant n bɛna a ka vocal G pour que aw bɛ se k'a faamu cogo min na n bɛna vocal G 100 Angalam. Wa Idriss, salam alaikum. So Idriss Mohamed Kamara do ntore Mohamed Kamara kabari mbe Algérie sisan be nkon be bola la Guinée mais si Robin Libéria ma quoi. Bon, nen décoller ñon sur position mina parce que ne tumbe Algérie presque sanji sabambian no. Bon, ne tumbe no nya fo na
na parents nye comme mfate mbale be ani koroke fla ka wadane ka mo saba bon ton be muso de be fana fula mais on n'a pas le moyen quoi comme position tana ne kre ne fana bola kana aventure là bon be jigi fana dan be ne kre ne fana ka quoi ala ta quoi comme ne fana la ta jama kalanke mais miti nyene ma na quoi bon antola opposition na ha bon ne tara muso furu bon faden ye kuma chama fo ne kun sofera ne tumbe nyini ka donno la ka ben na position gré a ko juama fa tira yoro do ne re wuro bayi banka ka na appel réponse que quoi parce que qu'on na ko ne wari be dépenser ka don muso la ko la bon nduma wari nyina ma soro parce que tumbe be ba don ko Algérien no ko bare amanno amba ndogone ka barake amba ndogone ka walla bo amba ndogo ka ko beke ni bola kana mai bi jode ne sanji saba meke anya beke bone ko ne manya da gidron ka fon bolon fana na Algérie kata ni ka e mo bolla ki ko se wajama na kren ka fana tugure yalo ko nyangale ila boy sinon mote yala de la wala quoi so ne nana opposition na ntu ya décider ngone beta jikoma parce que ngo ni sona sisa nya to ya sa ya ngone beto jila o ne kon o ne ka wale sura sinon ne tita so parce que ne bola so opposition kam sisa manogo parce que be kuma chama fonema bon Malien o clube tela de eni ala che mo be se kana duika inbox kono kana ni kuma fasko fi kito tigi hinemine wallahi mbe kan kalawe de abaro ne Idriss Galon tigen dum manni billahi ni chani nga kula ne kunte sumugo ne laidu min taninyi ngo wallahi mbaka wara nyini ka dama billahi groupe kono ka klaka fo mo yongu ka fara chela ngodni ni ne ga shushudi ne ga ni direct kelen nga klaka fo ngo ginen ke do be no re ka ko ka gelene maninga groupe mo be ni chane kundu ayala me akate moyaji anana donné ka nin kamyi ayala me aklela ka boka mun kenela an Allah chama fora ko chama kera na histoire c'est un peu grave bon on sera de comment opposition na ka émission na mais PCC ka page sans faire don là bon on sona ka numéro attaqué en kumana nyinga cité voilà donc à cause ça kaye aka émission la mais PCC de ka page sans faire munde la ne tumbe ka kuma pititi kan ka fo pititi nga ki sembwanina parce que bébé na tourner pititi munde la mbora ka video ke maimuna sumunu fene kan ka nyefo anyina parce que demsen nyina mando abse donc lidala akokadi mo yi abe bo abe clipu ke ni escroc ina 600 akanu ba do be na don grâce à elle ou be tout yere dama ni tien fle ne petre mo no bi join asama pititi media donc maintenant aya pititi media yi semboko ina koni bon maintenant sumuni abe dongli boka clipu bonina malien dumbe ba don Allah sabatilin do ko escroc do mo be wuli tuguni ube tuga warda ma parce que ba fo ni deni ni tena mo langolon fasada donc ni utaruga warda ma tuguni john de ubla petren kono ale de do ni yoro ina me klaka singa fie maimuna sumunu ne Idriss Martinez ko ni pon la me ka nyendere mangandu burujali nunu ni fen nunu sans saba o de darane kan réseaux sociaux sans fait nga ala klala ka be tien seginema a be sans exception. C'est pour te dire que nous ne pouvons pas wuli kubini défend tantôt. Nous ne pouvons pas défendre non. Ou yere ba don be galon kan. Ka kla ka bok ou signer réseaux sociaux kelen kan. Ko lu kumbe ka défend parce que be kan kelen la. Donc lu kumbe ka galon défend. Choix la kamuta ko kuma fora kuma na nous bora ka dien ko be da choix la kan. Ne Idriss de bora ka choix la défend mais nous kelen kla la kan lu sigi en tukuni ko choix la ka yafuma ka kla ka wuli tukuni ka wuli asetu la. Bon on tisse au de là quoi. Anko horonya anko dambe anko kunklena. Anko an kumakan na nya tu akana nemu nebe tien de finyana hal na madi ka fanu ye billahi ibe siramu ka bla siranyana mante wallahi siranyana man foite ka wuli kibe dengoro fasada ni ta kalama la d'accord mais ni ba kalama ka kala ka dengoro fasada ko parce que dro kay fendo ki wallahi billahi ibe frère di bi semboala c'est-à-dire fendo be no ni tise ka kuma la ibi damine seulement ka ladje o kausa e ka fo kibe boko ka defani ke ka so yere ba don defan to côté comme na quoi no définina ibse donc dans la njiga vidéo partager njiga vidéo aimé grâce à ça dien don mais même finina kana to dengoro kata di mo ma isababu la may wallahi amay ne de be ko ngon la ne de ba don nte sumo hal san ne fle ne romna a ben ala che segen benga ka bo hakliba ntumi ni ngana direct annuler mais je suis très fatigué. Mais il faut que je direct pour que moi ka bo fili la quoi parce que dengoro ere ba donc film to ma jantuguni mais anga lame nya foye nya delika jombo ka ira la ka fo fenten kuna
et puis il y a une série no kuka gerema comme inte bamana kamen ko seventina se ka benya fo normal ka fo ba famu quoi mais bina don ko bina se ko ke plus ka ka famu quoi bon ninga situation nya fa yo nya ne bare damina ntola ba la ha nya 6 mois ne ke ka bare ke o bena 284 dina nyo le soro bon akoko wa kimen wa binan bat ay chega histoire la mere no de fo onyina ne Idris Martinez koni po ni ne tungo ko ne be war mina nin ko ina billahi ni ne kuma war sura nin ko ina ne o fo onyina o dogalen ko nanga kulunga rebe bo la ko 20 millions mais ne de ko ne tsekan dambe ni nga horonya firi war kama ni be se kana ni histoire fo ne to di kataka 6 mois chebe barala Algérie mason ya baro ni triki toroko la ko war fara ngonga ka ko ci dengoro ma ko dengoro ka kla ko arnaki ko ne kan sigi ko ne kana kuma ko la o la ne ni nga dossier ta ka ke dossier prioritaire mais akla la kan sochi ala me ko e clé konontoni ko ni o ke don ko clé kononto ko bika jabi sara ko benyana bon ninga wali chama le 26 décembre 2020 ninga wali chama aya ka pigina numéro di ko Umar Dumuya ayo ka numéro di ma ni wali chioma pigin ye wala bo pigin tara wali dama antola opposition ka décembre to kalo to ke ama message ti ma ninka message bla tinjabi antola opposition ha kana janvier kalo boka o ban ndela ka fo wi woni dengore mo ka war soro c'est fini ati jabi tuguni tellement c'est ko confirmer ne tuguni sans kay nga war soro ka te kan jabi tuguni bo hal 600 mena klaka u ka vocali miji Umar Doumbia ale de temena ninga intermédiaire fene ninga war tira Umar Doumbia ne ma nyimu nga convocation blabi bo o Umar Doumbia jani convocation ngana dien wolelité ate munda ni njenga mais débat be war soro c'est fini uta rappel ta tukun yere mais jano changa cheka témoignage la mais adana témoignage mke ka Idris Kerta ni nyen sendo ka dossier la anga la me ateka foué fort bon février kalo le 2 février nka musazi blama ngo kuma mfala ko clé kononton ngo na fo 1 mois et quelques kuma teka foyen aya mere ko clé kononton ne tu baray clé kononton ga sa obe kalo kele na ko kuma teka foyen kuma te fiye tukun ni war soro la koy o de fora obey angata so ngambe position di mangoni barati kanya est-ce que ngate position nyana madinema akoma ko kuma fait sini souffre depuis au sini souffre faut bi bio clé money décromané jabe o kala pigin kala kan bloquer Facebook ala pigin bloquer WhatsApp ka ninka message bla letere aya me anyo fawi ni ka appel ni ka fe on tiara ibe bloquer masika mun famu kan nga war mine ka kala kan bloquer akabu haklima billahi ni dengorote ni tsika ke quoi pigin fana de réponse ça veut dire communication tenina aller situation monter ça me bese kan avocat la sam pour aller rete kan jabi arrête à jouer comme ta bien ne répond quoi ten avocat je la 20 jours kono Clément temi ka fo way ne ka téléclin kan ni ma avocat bla de kroma arrête à jouer la so mbe position na sisa ambe o yoro la muso jingina le 23 novembre 2020 nka garanti ke muso bayan ngwa ka ke ala kama ngwa ka jiruta aka muso opéré dengoni muso opéré la ngo dans quelque temps seulement ngombe na wari chikana ngo be situation nyana bon cover bon muso batara jiruta nyi wati mi fo wonya parce que décor ko 9 jours ko clé kononto nya fo wonya ngo le 1er février ngombe na wari chikana parce que ne yake 1 mois de situation position na quoi mais ambecho na ko bi muso opération à situation à valeur tala ben 1,5 million de CFA a betala parce que muso ka konota tu n'as même pas fait 1 mois avec lui ka fo o jingi normal la amano quoi opération kela quoi so ambe position na ko bi nti ya fo fanango ngoni ngomzina musura na hari wali mbale bo na tunyo odi ntumbe se ka musura na sisa mais sisa flariser ko na atenko atenye dembe mbolo muso opela mbabe nkofe na family be kan wele mbina mune fo mo nye ka fo wa ni ka wa dominatane mbina fo mbina njo John nyakola ka fo ne atakera tane mbina fo join parce que nya ke sutra le lo ngoni arrangement kala ni ku nyana mbiso ka bo ka surprise ke na mo nye ka ira ula ka fo ma wari dum ka fo ka ira ula ka fo ma wari gate ma wari tien tumba gadelale wole ense de koroma mais cela ma depuis wali cela bolophobia te kan ne jabia te ka foi Idris antamina koshamano quoi antamina kuma shamano nya kuma benya foi ne jigi daga ne c'est-à-dire ne de tune terrain be mamina ka ben position ma
mais a filɛ nin sisan a ka pigi Umaru Mutu y'a ma k'a répond o ye WhatsApp bloqué ma ale yɛrɛ tɛ k'a répond so an bɛ position min na o la ko bi Idriss ne kɔni bɛ min ɲini aw fɛ n dɛmɛ dɔrɔn ni sera ka ne dɛmɛ ko o y'a mɛn a maliyɛnw a ko Idriss n dɛmɛ n'i sera ka n dɛmɛ a bɛ diya n ye kojugu aw bɔra ka n témoignage ban bɛɛ lamɛn sisan a don su n ye n da wa aw y'aw kɛ papu in bloquera quoi aw bɛ k'a sɛbɛn ko k'a bloqué n y'a bloqué aw kana jɔrɔ o la quoi voilà donc c'est pour vous dire que nin témoignage in tun tɛ se ka to ne kɔnɔ ko n tun ma ko kɛ nin ko in na quoi maliyɛnw ala a ma ban sa an k'a lamɛn franchement a bɛ diya n ye quoi n ka n ka wari sɔrɔ hali ni ka 700 000 o sɔrɔ o ka ɲi parce que n taara la a bɛna fɔ ko saga sɔngɔ 100 000 ko o tɛna di because bon n ye 800 000 le ci bon hali 700 000 o sera ma n bɛ se ka n muso labɔ libéria ka se yan cogo min na pour que n ka se ka ko dɔ kɛ n yɛrɛ ye hali n fanga sera ka n bɛ ɲini ka o di n yɛrɛ ma o ka ɲi ka tɛmɛ nafolobaara kan parce que n tun b'a lawuli min ma n tun fana si c'était que je te connais avant n tun tɛna kɛ mais anw tɛ bɔ ko sun kama libéria an tɛ bɔra foyi kalama quoi ne sera yan o le ye n se dɛkɔrɔ ma Idriss i n'a fɔ ni na position ɲɛfɔ n ye cogo min na ne fila Algérie kɔnɔ yan nɔ ne bɛna n bɛ waati waati kɛ an tɛ bɔ kɛnɛ ma parce que an tɛ bɔra kɛnɛ ma n'i bɔra dɔrɔn u b'i jɔlen Fransi Europe yɛrɛ ka o yɛrɛ aventure ka nɔgɔ parce que i bɛ bɔ librement i bɛ taa baara ɲini librement Algérie o tɛ yan n'i bɔra patron ka yɔrɔ la kɔnɔ i b'i jɔlen k'i la rapatrier ni k'anw y'anw donné bon kɔnɔ yan k'an sigi k'a fɔ wa an tɛ bɔ kɛnɛ ma ka o muɲu parce que ko de b'an kɔfɛ sɔ ni mɔgɔ y'i ka baara kɛ o la ka o wari ɲini ka o ta ka di ma hali n'i ma kuma ɲɛnama fɔ a tɛ mɛ i man kan k'i la ligne bloqué a ma quoi ça fait o le ye n si ma Idriss n'i sera k'an dɛmɛ quoi a bɛ sɔn ka diya n ye n tɔgɔ de ye Mohamed Kamara n bɛ Algérie je suis guinéen quoi ouais mais n sigiyɔrɔ kɔni bɛnnen bɛ Libéria ma mais pour le moment n bɛ Algérie quoi merci. Malien, je pense que voilà donc mon frère aw bɔra sisan ka cɛ lamɛn aw bɔra k'a lamɛn a ka message kɔfɛ ne ye mun fɔ n fana bɛna o ci n fana bɛna o jeu sisan aw k'o lamɛn a y'a lamɛn. n bɛ n'i don n ka groupe WhatsApp kɔnɔ quoi n bɛ n'i don n ka groupe WhatsApp kɔnɔ i ka vocal n y'a ci déjà commissaire ma quoi donc an bɛna fɛɛrɛ kɛ donc ne ka groupe kɔnɔ mɔgɔ ninnu kɔni ne bɛna fɛɛrɛ kɛ k'olu bɛɛ ka wari ɲini ka segin u ma kelen ye wele sisan o ko k'ale ka wari seginna quoi voilà donc n bɛ tila k'o témoignage yɛrɛ jouer sans Facebook sanfɛ ala tɛmɛ a ko k'a bɛn'u ci ma donc ale ka wari la seginna a ma déjà ale tun ye ne ka mɔgɔ dɔ ye donc ne kɔni ka groupe n b'i don a kɔnɔ sisan n b'i ka numéro ajouter donc comme ça an bɛ fɛɛrɛ kɛ pour que i ka wari bɛ se ka lasegin i ma quoi ni ala sɔnna a ma. voilà ok Idriss maliyɛnw ko tɛmɛna nin cogo in de la tan cɛ nana se ne ma a ye nin magaritɔko kuma ninnu fɔ ne ye ka nin hinɛtɔko kuma ninnu fɔ ne ye o y'a sɔrɔ an tun ye groupe restreint dɔ de créé ne yɛrɛ kun ko bon cɛ na ne kun b'a daminɛ ko maliyɛn ko ni burkina bɛ ko ninnu k'olu bɛɛ tun bɛ don a la ne ko maliyɛnw de quoi mais cɛ nana hinɛtɔ ko kumaw fɔ n ye n ye cɛ ta ka ajouter n ko Albert l'efficacité ma n k'a ka cɛ ajouter an ye cɛ ajouter denkɔrɔ nana ko fɛngɛ nin cɛ in taara an ka kuma groupe bɛɛ k'a bɛɛ ta ka taa di denkɔrɔ n'a ka mɔgɔw ma u k'a ka wari ta k'a lasegin a ma cɛ ka wari seginni dɔrɔn a ma o tɛ baasi ye dɛ cɛ tilala ka na tuguni de ne ka groupe mɔgɔ bɛɛ k'an bɛɛ ka numéro ta ka taa di denkɔrɔ ninnu ma ka tila tuguni n ka mɔgɔw minnu bɛ groupe kɔnɔ ka taa du bɛɛ ka kelen kelen k'u ka ne to yen k'u ka bɔ ne kɔ k'u ka taga denkɔrɔ fɛ yen nɔ ko ka taga négocier denkɔrɔ fɛ yen ko ka taa information di denkɔrɔ ma ko donc k'o la ko n'o kɛra ko denkɔrɔ b'u ka wari sara nka Denko bɛ to ka kuma dɔ fɔ ko ala ka maa ɲuman kelen kelenninw bɛ diɲɛ kɔnɔ ko n'olu banna don o don ko diɲɛ bɛ wuli cɛ ne dar'o kuma in na hɔrɔn bɛ ne ka groupe in kɔnɔ bilahi u y'a bɛɛ ci ma a bɛɛ denkɔrɔ ka cɛ in yɛrɛ a taara du bɛɛ kan kelen i b'a fɔ de ka baya ta ko bon n bɔra Idriss ka groupe la pour que i ka wari bɛ segin i ma o la n'i y'o fɔ u b'i ka wari segin i ma o la don dɔ la u bɛna k'o vocaliw ta k'o ji maliyɛnw an yɛrɛ ko ok problème t'a la ne yɛrɛ de ye lamariya d'u ma a ye taa sisan aw ka taa f'u ɲɛna ko bon a ye Idriss aw si tɛ Idriss ka groupe la tuguni aw bɛɛ ka taa f'u ɲɛna ko aw bɔra Idriss ka groupe la ne ta tɛ ko jɔn bɛ wari ɲini ka d'aw ma koyi ne ko aw ka wari de ka segin aw ma polisi de y'a d'aw ma o tribunal de y'a d'aw ma o denkɔrɔ yɛrɛ de y'a bɔ a yɛrɛ la k'a d'aw ma o ne de y'a d'aw ma o aw ka wari de ka segin aw ma dɔrɔn mais qui va vous donner là moi je m'en fous de ça ne ka groupe in mɔgɔ 11 bɛɛ ne m'a bɛɛ ka wari ɲini ka d'a ma n ko dɔw sera k'u ta suru yɛrɛ mais a sababu bɔra jɔn na c'est moi Idriss Martinez Konipo parce que ne de ye nin kɛlɛ in daminɛ ka taa tugu denkɔrɔ ku la ni denkɔrɔ nana commencer ka siran ni denkɔrɔ commencera sisan ka mɔgɔw ka wari sarali daminɛ e mɔgɔ min tun bɛ denkɔrɔ kɔ kalo 1 kalo 2
o tɛ san 1 san 2 san 3 i bɛ boli i ka wari nɔfɛ e ma se k'i ka wari sɔrɔ grâce à Idriss Martinez Konipo Denkoro n'i y'a ye Denkoro b'a fɛ e ye ko bɔ Idriss ka groupe la n k'i ka wari segin i ma n ko parce que Idriss de ye groupe créé sinon maaw bɛ boli la hali sini olu ka wari tɛ ka d'u ma n ko il faut qu'il ka kɛ Idriss de ka groupe la fɔlɔ pour que i ka wari ka sɔrɔ ka lasegin i ma est-ce que vous comprenez mais Umar ni comme y'a fɔ a ye cogo min na Umar Doumbia an taara convocation don min kan ni cɛ n'o de ka kuma tɛmɛna ni ɲɔgɔn ye aw bɛna lamɛn sisan wari jan'a ka na u b'i harceler cogo min na o ni wari sɔrɔla ko tɔ bɛ kɛ cogo min na an ka jɛ an k'a lamɛn. Nin ka conversation bɛ tɛmɛ ani Umar de ni ɲɔgɔn cɛ donc an ka jɛ an ka Umar lamɛn Umar bɛna cɛ pressé wariko la cogo min na nka ni wari sɔrɔla dɔrɔn u t'a ka téléphone ta tuguni. Ok, ya fam problem tala, ya fam ya problem tala. Amu ya nala sona banya. Ok, ya fam ya ko jugo. Nara to na banya nala sona onya, nala sona. Ok, ya fam problem tala, ya fam ya problem fu tala. Nala ka je. C'est moi ya fam ya problem tala, ya fam ya nala sona banya. Ni Orange Money numéro de oh ni yoro me fos ok pour longtemps la femme ok pour longtemps la pour l'enfouir là ouais caméra ça va comme tu dis bâche la honte il est venu il a négé pour malangolo folare c'est ne ko doro mangu ya ci dam ne bi aya mea ni ya soro joma warti folo ko cebe ni ngana leke mogolangolo in Denkoro fe ko parce que ale ko Denkoro ma kabina warti ko al sisan ko warma ci nyo de funyana jani ka warti courage mun bula jani ka warti ubi inega nimke wallahi aka bu hakilima nga e ka warti dron haluti wele ka fiye ko war soro anga la meban ne ma be foka bankam ne kunu bon e go ma ko bi to yan déserte ne fa Denkoro to yan miri ci ngo don ya war be na ngo fo ya baradam ne bibe donc c'est ngo ya ko puso man no don mais ne alsa he Umar wallahi ijo kana jigina wallahi kana jigina ya famma re yere che wallahi bira ya famma che ne be mi fe ab oge pour l'entala ya famma pour l'entala ya famma madimine sene ci ok ya famma pour l'entala ya famma oge pour l'entala ya 800,000 ya famma 800,000 Obe haketo parce que vocal nous ticket do doni quoi mbo haketo nyini ke ofe parce que atige vocal nous bere tuku nyona quoi folo na antu me vocal je kelen de meni kelen do ka vocal nous bere tuku nyona donc c'est pour ça obaye abe pam na tan quoi donc mbo haketo nyini ke ofe quoi donc je peux pas mettre ka foko ne na baraka là quoi parce que c'est trop compliqué en la main OK ya fa me pour longtemps ça va comme tu veux bâche la ron bon amane wole folo il wona be wole bon na wole folo il faut 30 minutes bon 30 minutes kon temana c'est andra 17h là on y bala de courage mbula hal sisan ko che ka mo wole folo mun kan ga wardi donc quand on a 17h là au peka che wole ka harceler ina fa Denkoro mun ke che do intala l'autre jour kala saka fa depuis warmachi donc on y bala courage mbula o mun me fa ta ko wardi ayo Claude ele kanyere anga lame ouais ne la gu ne bonte na maka mbita ka lele ko sa bonya wuri sa ko be wuri ke bo ika yan ko ya ko le man no ko wala ne le baga kane ni sisan wala ijo ilo sori ko ambe taxi tire tate ka ko confirmer ayere fe mba fe kada akoy no de amba ko kinyo fa hali ni ma wori so be me akon bi wori ka funya ka fo wori nana kwa wai uma nsira kaban da fe ni taxi de conscience nsira kaban awole ko soro tala bi ko soro tala ko lendi ko soro to fo tala ko lendi do yere be mu fe voilà wachi uranyima la wachi numéro la changelen wa wachi uranyima la changelen wa voilà parce que nous t'en nya quoi voilà ne ko la mutin fene quoi ne ta nya quoi donc wachi uranyima la changela bana quoi
Ok, mbina fine sisan ne na yɛrɛ bɛna wele kan ko ka bila Orange Money la quoi mais comme ale yɛrɛ y'a fɔ ko ka taa mina bureau la ko la prochaine fois ko kana pour que kana fili yɔrɔ ma quoi bon n y'a fɔ sisan n y'a jaabi dɔn n b'o f'u ɲɛ quoi ouais a ka ci Orange Money la m'a fɔ mais après a ka ci Orange Money la ok n y'a fɔ ko a bɛna fɔ n ye ka a bɛna ci Orange Money la n y'a fɔ n ye sisan a y'a confirmer ko a bɛna fɔ a ka tiɲɛ so n y'a ci Orange Money la o y'a bannen ye quoi ouais n y'a fɔ n ye voilà a ka ci Orange Money la parce que n tɛ ɲɛ quoi kabini wari dan ka bɔ yen nɔ ka se wari bɔlen ka se yan nɔ halisa ko lundi donc n'a ka lundi a yɛrɛ bɛ taa minɛ ne tɛ taa nɔfɛ n y'o de fɔ a ye n'a ka lundi ne tɛ taa foyi nɔfɛ. Ok, Omar, a bɛna ci Orange Money la sisan comme n tun bɛ seli la quoi c'est pour cela j'ai pas n tun bɛ répondre quoi a bɛna bila Orange Money la an bana confirmer la ka ban quoi ouais. On va hakɛto dɔ tun ye wele a ye n ka fɛn bɔ o parleur la quoi o bɛ hakɛto ok Omar n bɛna fɔ n ye sisan i kana dimi da i jɔ n bɛna walima ci ma n ko moto de sanfɛ walima ci la n ko moto de sanfɛ n digira téléphone kan e ko ne ma ko sini de ka b'a ci lundi e yɛrɛ ko ma ko problème t'o la ko lundi kan ko problème t'a la e m'a fɔ ten yan ko problème t'a la mais sini ni t'a wele e yɛrɛ de b'a wele parce que ne ka numéro effacer ka bɔ n kun yɛrɛ ok problème t'a la mais i b'a ka numéro ci ne ye cɛ wele ne y'a wele a ko ne ma ko wari bɛ ci ne ma m'a faamu ok problème t'a la ne ko ci f'a ɲɛna n ko i ko i presser non n'i ko ne k'a wele n tɛ ko ne tun y'a fɔ e yɛrɛ ɲɛna ko ne tɛna wele bilen ko mais n ye ouais n y'a faamuya n y'a fɔ a ka patron ye sisan ouais je sais que dɔw b'a la ko leçon je sais que son maɲi vraiment parce que ne yɛrɛ tun bɛ k'a lamɛn tuma min na je savais que aw bɛna fɔ ko son maɲi quoi mais c'est tout ce que j'ai n ye baara fɛn fɛn kɛ n ma se k'a la ɲɛ ka tɛmɛ nin kan quoi n bɛ o hakɛto ɲini k'aw fɛ vraiment mais nin dɔrɔn de bɛ yen nɔ quoi bon nin de ye Umar nin ye an ye convocation don mun kan n'an tɛ jɛgɛba sɔrɔ an bɛ taa jɛgɛ fitinin na sisan parce que je pense que Umar nin sisan wari bɛɛ bɛ tɛmɛ ale de bolo donc o prévu bɛ yen nɔ a reçu bɛ yen nɔ a fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ donc an bɛna tɛgɛ kɛ Umar de kan sisan parce que n'an sera ka Umar sɔrɔ dɔrɔn problème t'a la o ye dɛnkɔrɔ sɔrɔlen a ko k'a bɛna la na sisan n ko n ka kalan na sani i nɛ parce que n ko mɔgɔ mako bɛ wale de la sisan so n ko sani i na a ka wale la na t'a la n y'a faamuya problème t'a la n y'a faamu ouais Umar a wele tuguni a ka cɛ ko k'a y'a fɔ an ye sisan ko n y'a wele k'a f'u ɲɛ so a wele a fɔ an ye ko i dan ne y'a wele ni siɲɛ kelen nɔ ko n'a problème t'a la n y'a faamu ouais Umar a ko k'a ye 650 000 na k'a tɔ ye 150 000 de est-ce que i y'o misali yan ni ka misali ye i bɛ se ka fɔ k'a la na ko k'a bɛna la sisan n'a bɛ dafara tuma na n bɛ kuma f'i ye n'a dafara n bɛ kuma f'i ye ok non n tun b'a fɛ k'a confirmer non ni oh ben Aketo, vraiment je sais que les sons ça fait mal mais j'ai pas le choix quoi. Oh ben Aketo. Même pas Oron kuna quoi. Kama be faya ka vocality jo pour ganga na filanga. Ah ya ide war soro la sisan ko ka vocality jo. On m'a fouillé de famille ko ina hal sisan. Mo ta famille pourquoi ne be témoignage nous j'ai quoi. Parce que témoignage nous ne ba tout mo be dala ko effectivement ko nyi tiende quoi. Billahi ni dengore ka war soro c'est fini. Ay tega war soro san ko tega appel jo. Ay nde fo djembe ko ka appel ko de be barasumaya. Alors que au lieu de harceler lim ken vidéo la yoro ya me janu ka war soro. Mais war soro la san ko appel ko be barasumaya. Angata. Anga programme na. OK, pas muke nyo fe on de chima. Ame baram no ke na ul de chima buru la men nimbe intéressé le bo. War dira. Nan duna baro kuno jabi betima. Aya mere ko war dira parce que tene anyinga est-ce que war dira ma wa ko sisan ko war dira. Ah OK, merci. De pas ir la le dobe o chefa million kila wa bureau vla. O chefa million kila wa bureau vla dobe chefa million fla wa bureau vla. Dore be chefa million saban wa bureau vla.
Ok. Faut Algérie. Donc faut Algérie. Ni sebe do il ga war dali ba nyini. Mo faut Algérie. Parce que anga bara gindo dante mo shini ira. Ni sebe do dron ira ba nyini ka fo. Aya mais kol ga bara gindo de kol te mo shini ira. Nyo de fo nyana obe aketo parce que ne man vocal gland. Teni ni vocal gland ga tuku barbar nyona tanto. Donc nye vocal folom ji o kunga blani de jugorola la. Est-ce que vous comprenez Anata? Faut me faire warla na malla bana. Ba nya soro yere. Ya fam ni ko ne ali war bla shini ne bi ga bara ke shini. War be di jogoro mo maka. Abe di mo godo de ma olu be woleli ke be tamino ko mo bolo ya. Ou be abe bla orange money ka dondoni. War ko ni bla li ko te foshi. O bebe dépend erreur de là. Ya fam. Merci. Ok, pas de problème. Nika. Kamara, ça va? Comme tu dis, je te l'ai rendu. Et il a warna a venir à 2 mois, bon, 1 mois et quelques. À ce moment-là, madame, elle m'a fait à madame, elle est là. D'abord, il y a sur la tasse là-dessous. Donc, ni elle n'a pas la manière, il y a pas la méditation, et situation de fille, on va dire. Maliens mena kuma dɔ fɔ aw ɲɛna nin yɔrɔ in na kɛlɛ in a sera a bila yɔrɔ la n bɛ ka sɛbɛ de fɔ aw ye kɛlɛ in sera a bila yɔrɔ la Idriss Martinez Konipo n ye déception caman de sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔna la bilahi déception caman n y'a sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔna la n ye maliens fɛnɛ dɔn n y'a dɔn malien ye mɔgɔ fasuguya min ye n y'a dɔn africain ye mɔgɔ fasuguya min ye i b'i yɛrɛ faga dɔw ye u t'a dɔn i ye nka n'o de fɔ ne bɛ ka kɛ ala de kama wallahi bilahi parce que Mali tɛ quoi mɔgɔ minnu bɛ ne wele Guinée Côte d'Ivoire Burkina Gabon olu mɔgɔw de kama ne tɛna n bolo jigin nin combat in na quoi est-ce que vous comprenez nka ni cɛ in ye mun kɛ ne la non a hinɛ de tun bɛ ne la bilahi k'a ka wari ɲini ko n b'a d'a ma a taara n ka groupe vocal bɛɛ ta ka bɔ n'a ye ka taa di ninnu ma u bɛ sɔrɔ ka na k'u bɛna cɛkisɛya kɛ i n'a fɔ olu taara ne ka groupe de infiltrer vous imaginez donc maintenant mɔgɔ dɔw bɛ ka fɔ ne ɲɛna Idriss i t'i sen bɔ nin combat in na wa i bɛ mɔgɔw dɛmɛ u b'i janfa a ye Solo yɛrɛ ka cas lajɛ dɔrɔn a ye Solo ka cas lajɛ a k'o dɔrɔn ta u k'o lajɛ aw ɲɛkɔrɔ maliyɛnw aw k'a dɔn Idriss kɛr bɛ cogo min na n'a sɔrɔ ni ne ye mɔgɔ dɔ ye n bɛ kɛ cogo min na mais o si tɛ n'o de fɔ Denkɔrɔ ɲɛna a tɛ Idriss ka kɛlɛ dɔn Denkɔrɔ ne ma deli ka kɛlɛ foyi kɛ ko ne perdila mun na n bɛ ala deli a kana daminɛ i ta in na quoi Denkɔrɔ ne ka kɛlɛ fɔlɔ Facebook sanfɛ i tɛ jɔn k'a f'i ye o ye LCHM de LCHM i tulo dayɛlɛ ka ɲɛ dɛ n bɛna n ka histoire de f'i ye su in na ne ka kɛlɛ fɔlɔ ne ye mun daminɛ réseaux sociaux sanfɛ a kɛra LCHM de wagati min na u wulila yan ka Mali bɛɛ bila dara la ko wayi ko fo u ka Mali lajaba u bɛ mɔgɔw minɛ ka kala turu kɔnɔ ka mɔgɔw minɛ k'u bugɔ ka mɔgɔw minɛ k'u fɛngɛ ko parce que ko homosexuel dɔw don ne de ko mɔgɔ bɛ se k'u sensibiliser ka sɔrɔ nin violence ba in tɛ n k'a bɛ ka kɛ cogo min na nin t'a combat kɛcogo ye u wulila ka diɲɛ lajaba bɛɛ da ne kan ka diɲɛ nɛni bɛɛ da ne kan parce que a wagati la a kun ka bon hakili ma quoi o y'a sɔrɔ videomania yɛrɛ kun ma développer yɛrɛ maa minnu kun bɛ videomania yɛrɛ kɔnɔ o wagati la kosɛbɛ yɛrɛ o kun ye Jo Bala Momo de Canada ne yɛrɛ Idriss o y'a sɔrɔ nin tɔ piyɛnpiyɛnni ninnu caman bɛ olu kun ma créer n kan tɛ tɔ ninnu ma minnu kun bɛ Maliko kɛlɛ la dɛ n kan bɛ minnu kun bɛ videomania na k'u kun bɛ kuma actualité kan nka ne ye mun kɛ o kɛlɛ la parce que a wagati la u ye ne nɛni ka ne buruja ka diɲɛ lajaba bɛɛ da ne kan o y'a sɔrɔ psychologiquement n tun ma pɛrɛn Facebook ko ninnu ma quoi i b'a dɔn n'a fɔra i bɛna buruja dɔrɔn ni video bɛna k'i kan a su i kun tɛ sunɔgɔ o ye mɔgɔ min tɛ video kɛ quoi n b'a faamu o de la u bɛ se ka caman arnaquer u b'a fɔ n bɛna bɔ i kan a tigi bɛ wari ci u ma pour que i kana bɔ i kan bon an degelen don a la sisan quoi i m'a ye video mani 100 bɛ bɔ anw kan tile kelen o su an bɛna sigi ka video kɛ yan parce que a tɛ foyi kɛ anw na tuguni quoi mais tiɲɛ ka fɔ o wagati la a kun bɛ ne tɔɔrɔ parce que a wagati la non i kun tɛ se ka sɔn yɛrɛ quoi n'i yɛrɛ kun ye nɛni kelen fila i ka commentaire la dɔrɔn i kun bɛ bana tu vois non donc ne ma sɔn tuguni kan afficher kɛlɛ in na Denkɔrɔ ne ye n ka moyen bɛɛ bila en place ka France 24 contacter nin ko in na o y'a sɔrɔ n ɲinɛna Siko fɛnɛ kɔ Siko fɛnɛ kun bɛ kɛlɛ in kɔnɔna la u ka wuli ka enquête mener nin ko in na a sen fɛ Mali jolidenw hali bi ni n'u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ n taara dossier olu fɛnɛ ma parce que maa kelen tɛ se ka ko ɲɛnabɔ
olu fana taara se Malika ma an ye nin kɛlɛ kɛ ka LCHM ko ban pew. Donc c'est pour te dire que ni ne nin da ko min kan wallahi foni ala yɛrɛ ko Idriss ni di dan. Mais mina mun fi ɲɛna Denkoro nin kɛlɛ in il m'a foyi yala folo. Tu n'as rien vu encore. Et ma foyi de ne ka nin kɛlɛ in na folo. Ne bɛ mun fi ye ne ka groupe in tɔ ye mɔgɔ 3 di. O mɔgɔ 3 ka wari sara. Mais mun fi ye Denkoro ne ka groupe tɔ ye mɔgɔ 3 dɔrɔn de ye sisan. Mɔgɔ 11 sisan an bɛ mɔgɔ 3 de la. Kelen dɔ in yɛrɛ o yɛrɛ farala kan tout récemment de sinon mɔgɔ 2 de kun don ne b'o de jate. U ka wari sara. N ka fiɲɛ bɔ da dɔɔni d'i ma. Parce que ni sensibilisation in bɛɛ kɔfɛ ni information in bɛɛ kɔfɛ ni cɛ o cɛ muso muso taara yɛrɛ d'i ma tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la o ni kuncili de ka kan. O ni dɛmɛ man kan o ni hinɛ man kan. Donc n'i bɛ fɛ n ka fiɲɛ bɔ da dɔɔni d'i ma kɔrɔlenw ka wari a sara ni kuraw ka wari i n'a fɔ système in bɛ fonctionner cogo min na ne ka fiɲɛ bɔ da dɔ d'i ma. Parce que en filɛ de wagati min na i ko sisan maa o maa Idriss ka nin video kɔfɛ n'i taara Denkoro fɛ yen ka tila ka boli ka na ko Denkoro Idriss ɲɛma Denkoro n ka wari minɛ i ni Idriss t'o kuma fɔ tuguni. Bi tellement que n dimina fo taara ci n ka groupe mɔgɔw bolo tellement que n dimina o kɔrɔ. C'est-à-dire problème ye mun ye u bɛ na k'i k'u dɛmɛ i b'a fɔ k'i b'u dɛmɛ mɔgɔ 20 mɔgɔ 30 bɛ na don i ka groupe kɔnɔ u bɛɛ b'a f'i ɲɛna k'olu tɛ fɛ o vocal ka ji. Ni banabaatɔ m'a ka bana fɔ docteur ye a bɛ se ka furakɛ wa? N y'o de f'u ɲɛna bi n ka groupe kɔnɔ o de la bi n tun diminen don dɔɔni parce que n y'o de fɔ aw ɲɛna fɛn min bɛ se ka anw dɛmɛ nin kɛlɛ in na o ye aw ka témoignage di. Témoignage de b'a to mɔgɔ wɛrɛw tɛ na wa o témoignage kelen de b'a to mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko effectivement ko dɔ bɛ yen nɔ min bɛ ka kɛ. Mais aw bɛɛ ko wa ko aw tɛ fɛ aw ka vocal ka ji. Ni bɛɛ ka vocal ma ji ni mɔgɔ si ko k'ale ka vocal kana ji est-ce que an ka combat in tun bɛ se a filɛ nin yɔrɔ min na i ko bi wa? Maa fɔlɔ min sɔnna a ka vocal ka ji o de kɛra Lassana ye depuis Italie. A ka wari ma sara wa? O kɔfɛ petini min tun bɛ Faransi f'a ko ale bɛ ka si kɛnɛ ma k'ale ye mineur de k'a y'a ka wari bɛɛ fɛngɛ tantɔ a ka wari ma d'a ma wa? Cɛ min tun bɛ Faransi yan nɔ fo a ko wa ko ale fɛnɛ ka wari minɛ la a ka wari ma d'a ma wa? Mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ ne ka groupe kɔnɔ k'u ka vocal jira a bɛɛ y'a ka wari sɔrɔ. Parce que bloc t'a la quoi i arnaquera de diɲɛ y'a ye diɲɛ y'a mɛn. Mais ni e ko non n bɛ maloya n somɔgɔw n teriw n kɔrɔw n dɔgɔw bɛɛ bɛna dɔn ko arnaquera cɛ Denkoro ka nin système tun bɛ bɛɛ sɔrɔ ne y'o de fɔ aw ye kunfinya tɛ nin na intellectuel tɛ nin na i tɛ mun dɔn i t'o dɔn ni. Est-ce que vous comprenez? Nin ko in ne yɛrɛ ye mun kɛ ne bɛ ka nin ko in analyser ni dɔ yɛrɛ kun ka dɛmɛ tɛ billahi ne yɛrɛ kun tɛ foyi ye nin ko in na. Mais il faut que i k'i sigi k'i miiri ka kow jate minɛ de pour que ka se ka faamuyali sɔrɔ. Nin bɛ ka kɛ tubabuw la a bɛ ka kɛ américains na a bɛ ka kɛ tubabu kulo bilenw na kuma tɛ an farafinw ma i tɛ mun dɔn i t'o dɔn surtout que Denkoro nana ni système min ye ka mun bɔ a da kɔnɔ ko ni baara ma ɲɛ i ka wari bɛ lasegin i ma. Tu as quoi à perdre k'o tenter? Mais ni bolokoli ma bɔ bilakoro ka pogo kɔnɔ ka segin a ma. Aw arnaquera tiɲɛ don mais n'aw ko k'aw tɛ fɛ o vocalu ka ji aw tɛ fɛ mɔgɔw k'o mankan mɛn donc an bɛna taa groupe former k'an yɛrɛ sigi groupe kɔnɔ ten ne de dun bɛ boliboli la Albert de bɛ ka wariw tiɲɛ aw b'a dɔn aw yɛrɛ b'a dɔn ni ala cɛ aw cɛ si tɛ k'aw donna ne ka groupe kɔnɔ k'aw ye dɔrɔmɛ 1 di ko bon a ye nin kɛ essence sɔngɔ a ye nin kɛ crédit sɔngɔ ye a tɛ yen an bɛ k'a kɛ ala ani kira de kama donc o la aw bɛ an dɛmɛ de pour que Denkoro daga bɛ se ka bɔ mɔgɔw da la cogo min na ne y'o fɔ aw ye n bɛ segin k'o fɔ aw ye n ko aw dɛmɛli ça fait partie de moi mon combat. Moi, je ne gagne rien dans ça. Ça fait partie de mon combat. Parce que le fait que les gens demain, le fait que vous existez, on va dire que Denkoro beka arnaqué. Donc Denkoro ko aw yɛrɛ y'a mɛn a yɛrɛ da a yɛrɛ ko k'a bɛna taa kaso la ko mais n'a taara kaso la k'aw ka wari de bɛ perdre. Bon ne b'a fɔ aw ɲɛna n'aw ka kɛgun aw bɛ fɛɛrɛ kɛ sisan de aw ka se k'aw ka wari sɔrɔ. Parce que Denkoro tatɔ kaso la sisan wari baden de b'a bolo fɔlɔ. Denkoro bugu bɛ yen o bɛ se ka feere ka client dɔw rembourser. Donc c'est pour vous dire que rien n'est perdu encore. Denkoro ka ni kuma kana o bagabaga k'a fɔ ko wa ko n'ale taara kaso la k'aw b'aw ka wari perdu Denkoro bɛ taa kaso la wa Denkoro ka biɲɛw bɛ tila ka saisi tuguni a bɛ feere wa aw ka wariw bɛ segin aw ma mais o tɛ taa n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ de kɔ f'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de ne Idriss ne de y'aw layidu ta Facebook sanfɛ n ko n tɛ mɔgɔ ka vocal n'i m'a accordé ne ma sinon aw bɛɛ ka vocaliw bɛ ne bolo
Mais moi, je ne joue pas. Faut qu'on accorde des dîners. Ou il n'est qu'à horonya kumadi. M'tete chika vocal génima accorde. Donc, on est hukum kon lala. Mba fowe. Comme il m'a banqué lima. Ou manga te banfo lima quoi. C'est vrai, je sais que ça fait mal. Je sais que Maloua bala, je sais que Fembe bala. Mais on est en wa kelen une puissance bounya. Mais now koko on te fait qu'on vocal quand j'ai problème. Faut y aller. Ambe système wera ou ladje. Mais un système abe soumayadi. Parce que moum se kan deme dron oye dien ka don dengorobe ka kominda ou ka inbox la. Mais ni dien to don an kon me se ka kulo kule juge ou klobana ou police ou klobana magistrat ou klobana. Hal l'autre jour doyene wele. Olu fana dugun jirisi ba do yi ku be ka actualité su avec intérêt ko ou ka soutien béni. Mais donc pour que soutien be se ka abouti to comme na de faut comme molo ni siran de dabla au kana anga dengoro ko ban beka se ka lafia. Est-ce que vous comprenez? Parce que dengoro ko mbeka munda auka ne ba don wa dengoro ko ne ba kelela beka torom sene ma hande ka bara kono ne ba don. Et regarde, il est 23h. Ne ma al soro fana dum folo kuma te ka foko menda. Bintun segane no menye lay duta yo ngomena directi kono. Ore lang duna directi kono lala. Mais me fo onyena. Na obe fait dengoro ka ko war se goma parce que on a la groupe flanam créé au jama ka chadoni. Ore la ne be ka fo ngone ka groupe foloin. Anga ode ko jate mine folo parce que olu mo de sona ou ka vocal ka G ni combat sera ni niveau ma. Ne convocation blabi muso na na sebenya tanya chi au ma groupe kono. Ako au début elle était contre moi. Mais depuis qu'elle a commencé à écouter victime ou vocalo, elle me soutient à 100%. Parce qu'il n'y avait pas de preuve. Mais aujourd'hui, preuve B. Aujourd'hui, au B, au mourom d'alef le groupe, on a kachan mourom mourin. Au B, arnakelendo. Nga B, qu'on était fait vocal gaji. Donc, amena combat gagné tout côté. Amena combat gagné tout côté. Sinon, fin fait que vocal j'ai la béa kawarso. Donc, Malien on tena ola tardé tout ni kosbe. Quand faut on y en a dron, comme mamie Sekou, j'ai dit Sekou Oumar Doumbia. Ni wakati na ankelendo ka convocation d'aller dema. Mais a jati kelendo ateka ye follow. Ni ala sonama amena fereke ka tando ni douma follow comme bien vendredi jani lundi che. Jani lundi che amena laje na soro o convocation ko o na keto komina. Ni tama wuli sisi mabola. Comme il fallait kanga fo obeda fo owi 13e arrondissement en kono la laino. Chemi kanga plenty do. Ou tagara chien joli ko kata convocation nyini j'ai dit plainte. Ou tagara chien joli le 13e na ko kata convocation nyini. Chenyu la mununu chien joli di. Chenye munde fouye dengoro ko la. Cheni dengoro era ka relation jumendi. Ni ala sonama. Lundi ambo kono. Lundi ni tama mene sisi mabo. Amina no dossier ni ala sonama. Idriss Martinez Konipo. Ka tien ani galon ta ka bo nyona. Billahi dengoro. No de nyafinyena. Ni combat kele hal ni ne ma gagné avec sekel bliga adamadi yala. Mo la dutayi. Idriss Martinez Konipo. Donc ni wakati na kan kanumba befo ka kla ka fo onyena tuguni ko vraiment te ashura obese ka sans problème foita la te ashura a tesu kera ayira la diena ka fo ko problème foita la ko teyi fin do kunkera la mais atrata bitigi mono o bitigi abse ka ke akera la inde sinon carton fin fait tara testi fin fait kera que ça soit Afrique de l'Ouest que ça soit Maroc nuna faut que ça francima a bekera négatif. Donc c'est pour vous dire que ni koin juguya kumba sengorla la mais malien were a famu parce que malien were été ashura tinga keleke maobe ka pichichi nyingal ka ay pichichi toyi pichichi ka ko bana ni koina peu pichichi to ere kana foni na tuguni ay ya fa pichichi ma pichichi kunta kalama de ndunta kalama mo tsega mo bisigola bi pichichi bora kalama pichichi yereta donc vraiment ay pichichi toyi o de fora amsaldin mo ka baya worola kelembe konti namara ken sengoron ta ken bulukoro pichichi bora kalama ko namara do pichichi yereta. Donc ay pichichi c'est moi ninko ina quoi. Idriss Martinez kanumbago ka fo oye ko vraiment nga folibe oye ni ala sonama ala kanto nyuwa ni combat amba gagner. Courage droit de do, détermination droit de do. Kele gagnena dengora ere a avoué Kaleb Nata Kasola. Donc sur ce, assalamu alaikum.